Welcome, my dear students. We were doing The Story of My Life by Helen Keller. Part 1 we have covered. Now this is part 2. Before starting part 2, let's revise. Helen Keller was the first dash who earned bachelor degree in arts. She was nearly dash years old. Fill in the blanks. To recapitulate, yes, when she happened to meet her teacher. The name of the teacher was dash. Before her teacher's arrival, she was like a dash. Her soul was crying for the dash and in search of a dash. But after the teacher walked into her life, she started learning new words. Her teacher gave her a dash made by little blind children of Dash Institute for the Blind. The first word her teacher taught was dash. Helen copied the dash movement of her teacher and made the same word on her mother's hand. So, students, fill in the blanks so that you should revise the introductory part of the chapter. Yes, come on. Here are the answers. Helen Keller was the first blind and deaf who earned bachelor degree in arts. She was nearly 7 years old when she happened to meet her teacher. The name of the teacher was Anne Sullivan. Before her teacher's arrival, she was like a dash. Her soul was crying for the dash and in search of a dash. But after the teacher walked into her life, she started learning new words. Her teacher gave her a dash is doll made by little blind children of Perkins Institute for the Blind. The first word, what was the first word? Yes, it was doll. Helen copied the dash movement. Which movement? Finger movement. Excellent. Let's learn the word meanings now. Despair. What is despair? Despair is the feeling of having lost all hope. Tenderness. Tenderness means softness. Hearth. The floor at the bottom of a fireplace. Hop. To move by jumping on one foot. Spout. A pipe or tube on a container that you can pour liquid out through or fountain. Gush. To flow or pour suddenly and quickly out of a hole in a large amount. Misty. Misty means which is not clear, blurred. Repentance. The fact of showing that you are sorry for something that you have done or remorse. Confound means to confuse and surprise somebody or baffle. Crib. You can see the picture of a crib. Yes, it is a small bed with high sides for a baby or young child. Now let's start. One day while I was playing with my new doll, Miss Sullivan put my big rag doll into my lap and also spelled doll, D-O-L-L, and tried to make me understand that D-O-L-L applied to both. ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਡੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ D-O-L-L ਜੋ ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਟੀਚਰ ਨੇ ਮਿਸ ਸਲੀਵਨ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਡੋਲ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਸਪੈਲ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਲਨ ਕੈਲਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ
ਉਸਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਟੀਚਰ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ। Earlier in the day, we had a tussle over the words mug, mug and water, water. mug ਮੱਗ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਪੈਲ ਕੀਤਾ ਸੀ mug। ਮੱਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮਿਸ ਸਲੀਵਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਛੂਏ ਉਸਨੂੰ ਔਰ ਫਿਰ ਵਾਟਰ ਲਿਖਿਆ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ ਵੀ ਮੱਗ ਤੇ ਵਾਟਰ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ। ਇਨ ਡੈਸਪੇਅਰ ਸ਼ੀ ਹੈਡ ਡਰੌਪਡ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਫॉर ਦ ਟਾਈਮ। ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਓਨਲੀ ਟੂ ਰੀਨਿਊ ਇਟ ਐਟ ਦ ਫਸਟ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ। I became impatient. Who is I? I is Helen Keller. At her repeated attempts and seizing the new doll, I dashed it upon the floor. उसने उस doll ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। I was keenly delighted when I felt the fragments of the broken doll at my feet. ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੰਦਰੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। Neither sorrow nor regret followed my passionate outburst. ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਛਤਾਵਾ ਸੀ। I had not loved the doll. ਉਸਨੂੰ ਉਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟੋਇਸ ਕਿੰਨੇ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡੋਲ ਨੂੰ ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਟੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਡੋਲ ਨੂੰ ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟੋਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੈਲਨ ਕੈਲਰ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਲ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਸੀ। In the still, dark world in which I lived, there was no strong sentiment of tenderness. You can see the pieces of the doll. I felt my teacher sweep the fragments to one side of the hearth, and I had a sense of satisfaction that the cause of my discomfort was removed. She brought me my hat, and I knew I was going out into the warm sunshine. This thought, if a wordless sensation may be called a thought, made me hop and skip with pleasure. So ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਡਿਸਕੰਫਰਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਟੀਚਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹੈਟ ਪਕੜਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਸਮਝ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ, ਐਂਡ ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਹੈਪੀ। We walked down the path to the well house, attracted by the fragrance of the honeysuckle with which it was covered. Someone was drawing water, and my teacher placed my hand under the spout. As the cool steam gushed over one hand, she spelled into the other word water, first slowly, then rapidly. I stood still, my whole attention fixed upon the motions of her fingers. Now what happened? ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਗਏ ਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੈਲ ਹਾਊਸ ਆਇਆ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਉਹਨੇ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਪਾਊਟ 'ਤੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਠੰਡਾ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਤੇ ਫਲੋ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਉੱਪਰ ਆਇਆ ਤੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਫਟਾਫਟ ਉਹਦੀ ਆਰਮਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ WATER। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਬੱਚੋ ਵੀ ਉਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ਡ ਸੀਗੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੱਗ ਅਤੇ ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਟੀਚਰ ਨੇ ਵਾਟਰ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈ ਗੱਲ। Suddenly I felt a misty consciousness as of something forgotten, a thrill of returning thought, and somehow the mystery of language was revealed to me. ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਮਿਸਟਰੀ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗੀ। I knew then that water, WATER, meant the wonderful cool something that was flowing over my hand. ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਬਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵਾਟਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਈ।
That living word awakened my soul, gave it light, hope, joy, set it free. ਸੋ ਇਸ ਵਰਡ ਨੇ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਵਰਡ? ਵਾਟਰ। ਉਹਨੂੰ ਹੋਪ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਵੇਕਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। There were barriers still, it is true, but barriers that could in time be swept away. I left the well house eager to learn. Everything had a name, and each name gave birth to a new thought. ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਨਾਮ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। As we returned to the house, every object which I touched seemed to quiver with life. ਹੁਣ ਉਹ ਛੂ ਕੇ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਚਾਹਨਾ ਸੀ ਸਿੱਖਣ ਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਖੇਲ ਸਮਝ ਕੇ ਸਿੱਖ ਰਹੀ ਸੀ ਬੱਚੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਚਾਹਨਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਸਿੱਖੇ ਵੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਸਪੈਲਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਚਾਹਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅਚੀਵ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। This is because I saw everything with the strange new sight that had come to me. On entering the door, I remembered the doll I had broken. ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਸਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਯਾਦ ਆਇਆ? ਉਹ ਡੋਲ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨੇ ਨੀਚੇ ਸੁੱਟੀ ਸੀ। I felt my way to the hearth and picked up the pieces. I tried vainly to put them together. Then my eyes filled with tears, for I realized what I had done. And for the first time I felt repentance and sorrow. ਜਦੋਂ ਗਈ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਛਤਾਵਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਈ ਹੈ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਟੁਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਛੂਹਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਂਸੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਹਨੂੰ ਪਛਤਾਵਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। I learned a great many new words that day. उस दिन उसने बहुत वर्ड्स याद किए। I do not remember what they all were, but I do know that mother, father, sister, teacher were among them. ये words उन्हें याद किए। Words that were to make the world blossom for me like Aaron's rod with flowers. It would have been difficult to find a happier child than I was as I lay in my crib at the close of the eventful day and lived over the joys it had brought me, and for the first time longed for a new day to come. So now her life was full of ray of light, of hope, and she was waiting desperately for the new day so that she could learn new words and new things. So students, this is how Helen Keller learnt new words. She started her new journey. So nothing is impossible. It is just because of her determination that she earned such a prestigious award. Do you know? Yes, let me tell you. Helen Keller was both blind and deaf. She was the first deaf-blind person to graduate from college. She was a writer and lecturer. She published 14 books. Her first book was The Story of My Life and was translated into 50 languages. See, Helen was holding her Oscar in 1955. Now let's do question answers part. Why did the narrator dash the doll upon the floor? List the few words that the narrator's teacher made her learn. What did the narrator learn at the well house? What made the narrator repent and feel sorrowful? Find out these answers. Yes, you know all these answers. Let's do them. First,
Why did the narrator dash the doll upon the floor? The narrator did so because she was annoyed with her teacher. She was unable to understand the difference between mark and the water. List the few words that the narrator's teacher made her learn. Those words were pen, hat, cup, and some verbs like sit, stand, and walk. What did the narrator learn at the well house? She attained the consciousness and learned the mystery of language as the cool water flowed over her hands. What made the narrator repent and feel sorrowful? After returning from the well house, the narrator realized that everything around her is filled with life. She realized that she had done, and for the first time, she felt repentance and sorrow. Now, what's your homework? Draw a mind map to write a character sketch of Helen Keller. Write the theme of the story of my life, in your own words. This is a vocabulary practice, students. You have to match the following A column with B1. The pleasant state of feeling lazy and without energy, it is, yes, languor. A very strong feeling of love, hatred, anger, etc., it is passion. The state of feeling nervous or worried, anxiety. A feeling of great pleasure, it is delight. And great sadness, it is, yes, it is, very good, sorrow. A feeling of pleasure and satisfaction when you have done something well and admirable, it is pride. A feeling of lost all hope, what is it? Yes, very good, despair. So if you have done this exercise correctly, give yourself a pat from my side. That's all about vocabulary part. Thanks, students. Thanks for watching.